So, hello guys, I'm Sumit Nahak. I had secured all engineering 621. I was teaching you mechanical properties of solids. This is going to be our second lecture. So, in last lecture, we learned about I'm going to elasticity, plasticity difference. What are the common properties of a solid body? Solid body now common properties. तापर stress का definition कौन strain का definition कौन और stress और strain केमिति विजन जासुता related किम related by Hooke's principle Hooke's law कौन state करछि up to an elastic limit a stress is directly proportional to strain तापर हम कौन बोलते stress ର तीन चारटा type कौन थिला stress ର tensile stress compressional stress hydrostatic stress and tangential stress then हम बोलते strain माने कौन strain ratio of change in dimension upon original dimension केते change होची dimension रे डिवाइड का original dimension strain द भी तीनटा टाइप हम पढ़ते कौन कौन तीनटा टाइप longitudinal strain volumetric strain shear strain longitudinal strain बनेगा longitudinal strain में जेटा ଗୋଟେ body को हम ताला ଗୋଟେ body रे जेटा length रे change होची only change in length no volumetric change ताको हमें actually undergo करछि longitudinal strain volumetric strain के होची जहार वॉल्यूम रे चेंज होची फॉर एग्जांपल तम ଗୋଟେ ट्यूब को नबो ट्यूब को जदी चारियाडा में फोर्स करबो तो तार काइन चेंज हो वॉल्यूम रे चेंज तो ताको हमें कैटेगराइज करते वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तापर हम बोलते शियर स्ट्रेन में कोन जता हम बॉडी को तो टेंजेंशियल फोर्स को चले टेंजेंशियल फोर्स से जता चेंजेस ताको शियर स्ट्रेन तापर हम पढ़थिले स्ट्रेस स्ट्रेन द रिलेशन देन वो पढ़थिले तमु मॉड्यूलस कोन स्ट्रेस और स्ट्रेन को जता हम रिलेशन रे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो जब हम ताको इक्वल ट्राई करे गोटे कांस्टेंट अप्लाई हो से कांस्टेंट ही कौन थिला कोएफिशिएंट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जोड़ा कि आउथरे तीनटा टाइप रो कौन कौन तीनटा टाइप गोटे लेंथ पे होबो गोटे वॉल्यूम पे होबो और शियर स्ट्रेन बा टेंजेंशियल स्ट्रेन फर्स्ट टाइम लेंथ ला कहले यंग्स मॉड्यूलस वॉल्यूम पे बल्क्स मॉड्यूलस अछि शियर मॉड्यूलस अछि तो फर्स्ट टाइम यंग्स मॉड्यूलस विषय पढ़िया थिला ओके यंग्स मॉड्यूलस मु तुम पैसा थिली जस्ट टिके रिवीजन करे यंग्स मॉड्यूलस विषय देन हमें NCERT ର ତିନିଟା क्वेश्चन ଦେଇଛି 8.1 8.2 8.3 कया then we'll start our new topic today shear modulus okay so let's start young's modulus মানে মই কোন কইতলি young's modulus is always defined for longitudinal strain longitudinal stress or strain longitudinal में stress और strain by defined so young's modulus ର definition करा the ratio of tensile strength by longitudinal strain okay सेटा को जे Young's modulus y is equal to tensile strength stress divided by longitudinal strain so Young's modulus of formula जानछो tensile stress का formula कोन stress माने कोई टाइप ऑफ प्रेशर ते तार formula f by a longitudinal strain माने कोन केते चेंज होची तार लेंथ रे डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ सेटा को धरि हमें formula डिराइव करथि Young's modulus okay तो ए फॉर्मूला को नेकी बेस करके हम तीनटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 8.1 देखो एग्जांपल नंबर 8. एग्जांपल नंबर 8.1 दा मते हम कोन कोचे स्ट्रक्चरल स्टील डॉट is a radius of 10 mm जा गिवन আছে perspective radius of 10 mm 10 mm को हम कोन लिख परिबा 10 into 10 to the power minus 3 meter बा एटा को जदी सॉल्व करिया 10 power minus 2 meter okay and a length of 1 meter structural steel rod ro length hochi 1 meter radius hochi 10 to the power minus 2 meter if force of a 100 kilonewton force 100 kilonewton the meaning of 10 to the power 5 newton force stretches it along its calculate the stress first हम calculate कौन करे रही stress तो स्ट्रेस का हम फॉर्मूला कौन जो चले फोर्स ऑन एरिया ये फोर्स गिवन अछि कौन गिवन अछि 10 to the power 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू कोन पाई r स्क्वायर r रो वैल्यू केते 10 to the power minus 2 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 5 डिवाइडेड बाय पाई रो वैल्यू केते 3.14 into 10 to the power minus 2 ओके तो एडा को जता हम सॉल्व करिया स्ट्रेस रो वैल्यू केते आसबो 3.18 into 10 to the power 8 Newton
1 meter square বা Newton per meter square को हम कौन लिख परिबा Pascal. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची elongation फाइंड करो elongation टाइडर होची तार मीनिंग कोन केत्ति की तार चेंज हेची माने एबे जो एबे माने तार चेंज माने को रहता आगुर माने को तार लेंथ थिला l आगुर लेंथ थिला l तो फोर्स ताको दिहला f फोर्स दिहला जोगु चेंज इन लेंथ ऑफ डेल्टा l तो टोटल elongation तार काढे होची माने डेल्टा l रो वैल्यू को काढे होची हमें कौन जानछे यंग्स मॉड्यूलस रो फॉर्मूला कौन थिला f by a delta l এটা যদি আমি এটা করিয়া সিম্পলেক্স করে f by a into l by delta l তো delta l रो फॉर्मूला कौन f f l by a y এটা হচ্ছে ফর্মুলা তো সবজা ফর্মুলা পক সবটা ভ্যালু আম পাখে আছে delta l equal to f কেতে আছে আম পাখে 10 to the power 5 ওকে into l रो वैल्यू केते 1 मीटर upon a माने एरिया equal to केते pi r square 3.14 into 10 to the power minus 4 into y young's modulus दे दीजिए 2 into 10 to the power 11 एटा को हमें सॉल्व करिया 10 to the power 5 पर अछि एटा को जिबा कोन हबो 4 minus 11 divided by 3.14 into 3 एटा को जदि हमें सॉल्व करिया डेल्टा l रो वैल्यू केता आछबो 1.59 into 10 to the power minus 3 meter 10 to the power minus 3 meter रो मीनिंग का delta l is equal to 1.59 milli. Next question कौन what is the strain on the rod strain रो वैल्यू केते डी strain माने कौन हम जानिए delta l by l delta l रो वैल्यू केते आसीला 1.59 into 10 to the power minus 3 upon l रो वैल्यू तो 1 नहीं अछि तो strain केते 1.59 into 10 to the power डाउच okay so example number 8.1 is over. Then we move to our next example number 8.2. Example number 8.2 कौन पूछी a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter. Both of diameter 3 meter are connected end to end. Okay, that was copper wire. Our length कितना 2.2 meter. Out of steel wire, their length is 1.6 meter. That को black record दूची. Their length is 1.6 meter. Division करो diameter दे दीजिए is equal to 3 millimeter. Okay, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 7 millimeter. Okay, तो copper rod और steel rod हमको दे दीजिए ताकि हमें division को same load हमें देले W रो. Okay, division को हमें same load देले W रो. तो same load पे फिगर किन देबो division को हमें same load देले W. Okay, तो net elongation sorry देखो यदि मैं वर्टिकली क्वेश्चन लिखते बेटर रहता ना बट वर्टिकल तो इमेजिन करो द वर्टिकल एच मन करो द मन का वर्टिकल एच एपड़ गोटे w वेट दिया होची केते w वेट ऑब्टेन द लोड अप्लाइड केती वेट सेटा हम काढे रछ नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.7 मिलीमीटर ओके तो एबे हम कोन विचार कर एबे नेट एलोंगेशन दे दीची 0.7 मिलीमीटर तार मीनिंग कोन किछि एलोंगेशन देखा जिवो कपर रे प्लस किछि एलोंगेशन देखा जिवो स्टील नेट एलोंगेशन अछि 0.7 मिलीमीटर 0.7 मिलीमीटर को हम कोन लिख करिन 7 into 10 to the power minus 3 meter will be expect net elongation equal to कोन elongation in copper plus elongation in steel okay तापर हम elongation द फार्मूला कोन जानछन we just derive करथिले elongation द फार्मूला कोन fl by ay fl by ay तो fl by ay देखो force on copper into length of copper divided by area of copper divided by Young's modulus of copper plus force on steel into length of steel divided by area of steel into Young's modulus. It was a common junction. Force or area, these are same given as a question. Load applied, these are obtain the load applied when stretched by a load. Load these of the same portion, the diameter be same, or the area be same. So F by A, so I'm a common criteria. A length of copper is given. Length of copper given achi. Young's modulus of copper be given achi. Plus length of steel be given achi. Divided by Young's modulus of steel be given achi. तो अब हमें सब जरा वैल्यू पक्का स्टार्ट करिया is equal to हमको एडी लोड काढिया अछि F
एरिया रो वैल्यू हम पाखर अछि एरिया केते हबो पाई आर स्क्वायर पाई रो वैल्यू केते 3.14 into r r रो वैल्यू केते यदि डायमीटर 3 मिलीमीटर r केते हबो 1.5 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर मु कोन लिख पारि 1.5 into 10 to the power minus 3 meter okay r square पकाओ 1.5 into 10 to the power minus 3 the square length of copper length केते गिवन अछि 2.2 upon Young's modulus of copper क्वेश्चन गिवन एडी ए क्वेश्चन एग्जांपल रे गिवन नाही बट जतोर भी तुम को भी क्वेश्चन को अप्रोच करियो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एटा तुम गिवन थाए सो वैल्यू हमक मन रखियो पड़े तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कपर होची 1.1 into 10 to the power 11 plus length of tail is 1.6 meter upon Young's modulus of tail at given 9 but let put 2 into 10 to the power 11 that is equal to elongation कितना 7 into 10 to the power minus ओके तो एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करिया सॉल्व कर ले f बा w f जा w ता तार वैल्यू बाहर पड़िबो तो वैल्यू पे काढिया हमें 7 into 10 to the power minus 3 into 3.14 into 1.5 per square into 10 to the power minus 6 is equal to एडी यार एलसीएम नबा पड़िया हमु हेडु माउथ 1.7 कॉमन कर दोची 1.1 2.2 रे कैलकुलेट 2 और 2 plus 0.8 2.8 into w but w is equal to केते जो 7 into 3.14 into 1.5 square 1.5 square केते हो 2.25 into 10 to the minus 3 minus 6 केते हो minus 9 into 11 ना प्रूफ प्लस 11 minus 9 10 to the 2 upon 3.8 तो एजा को पूरा जतरा हमें सॉल्व करिया और वैल्यू केते आसीबो w equal to 1.8 into 10 to the power 2 8 okay in solve करा सिखला तब दो बाय पला देन ना मैं मूव करिया एग्जांपल नंबर 8 एक क्वेश्चन है टिके डिफिकल्ट ऑल्सो एटा बुझियो ट्राई करा ओके तो क्वेश्चन कोन देछि इन ह्यूमन पिरामिड सर्कस the entire weight of the balanced group is supported by the legs of the performer who is lying on his back okay the combined mass of all the persons performing the act and the table flex involved is 280 kg सब जाक मास ये कितना मास गिवन अछि कितना मास गिवन अछि कितना मास गिवन है सोजा मु ड्रा करछि एटा सरफेस तळे गुटे लोकपडे अछि जे कि उल्टा 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 पोजीशन अछि उल्टा पोजीशन अछि एटा उत्तर दीडा लेग एटा अछि पर्सन ना तळे लाइक अछि ऊपर पांच छडा लोक अछंदी एटी जण अछि एटी जण अछि एठी जण अछि एटी जण अछि ऊपर जण अछि आर टोटल वेट दे दिछे 280 kg mass of the performer right दे दिछे 60 kg माने तळे जो लोकडा अछि तार वेट 60 kg each thigh bone माने femur of the performer has a length of 50 centimeter length of femur is 50 centimeter by 0.5 meter and effective radius of femur is 2 centimeter by 0.02 meter. Determine the amount by which each thigh bone gets compressed. By which each thigh bone gets compressed under the extra load. Okay. So total mass given is 280 kg. Sorry, 28 millimeters. Total mass is 280 kg. Mass of the performer is 60 kg. Length 0.5, radius 0.02. तो हमको ये कौन कहता है कितनी की अमाउंट से कंप्रेस होती कितनी की अमाउंट मैंने कहा डेल्टा एल कितनी की एलोंगेशन होती डेल्टा एल फॉर्मूला कौन एफ एल डिवाइडेड बाय वाई ए ओके तो एस का वो फर्स्ट कहता है फोर्स कितने टोटल फोर्स
टोटल फोर्स पाई फॉर्मूला कौन m into g जदि टोटल weight होची 280 और mass of the performer is 60 kg mass of the pyramid केते हबो माने जति कि से weight bear करची performer टा केते weight करची bear करची mass the performer is bearing केते हबो 280 minus 60 is equal to 220 kg okay तो force केते m into g is equal to 220 into 9.8 tang tang 22 into 98 is equal to 2156 newton après tome question ko dekho question e kon bolcharchi determine the amount by which each thigh bone 2156 newton jo upra force korche seta dida thigh bone upare podche but gote thigh bone upare kete podche force on each thigh bone kete habo 2156.2 is equal to 1078 okay 1078 तब हम को फोर्स मिलेला लेंथ इज गिवन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ फीमर क्या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ फीमर गिवन अछि तापरे आ कोन दरकार हम एरिया एरिया पे रेडियस भी गिवन अछि तब बड़ा से आंसर ओका डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स केते 1078 into length of femur is केते 0.5 divided by young's modulus केते गिवन अछि 9.4 into 10 to the power 9 into a area केते pi r square 0.02 ର square तो एटा सॉल्व करिया 1.1078 into 0.5 divided by 9.4 into 3.14 into 10 to the power 9 into 0.02 the value 2 into 10 to the power minus 2 ର square केता हो 4 10 to the minus 2 ର square केता हो 10 to the power minus तो एटा को हम पूरा सॉल्व करिया delta L is equal to 4.55 into 10 to the power minus 5 meter. It has kind of very small change. Change होची obviously, but it has very small change. But देखिए को मिलुची. Okay. So with this, हमारा young's modulus का जो topic तो young's modulus is almost over. Next topic वाला वो करिया जो topic होची shear modulus. Okay. So let's start with shear modulus. So what is shear modulus? Shear modulus one meaning what? Shear modulus माने shear modulus पढ़े अगर हम shear strain ना वो तो तम revise कर दो ची. एटा है छोटे मने अगर object. Okay. एटा छोटा एटा मने करो छोटा object. ए object में tangentially ଗୋଟେ force देल F तो ये ऑब्जेक्ट टा मूव करिवो ऑब्जेक्ट टाइप पोजीशन रे थिला एमे से मूव करियो एमे ओके तो ये ऑब्जेक्ट टा केते एंगल मूव कला एंगल थीटा मूव कला और तार टोटल हाइट होची टोटल हाइट होची h और एरिया ये त हम काढी परिया लेंथ होची l एंड h होची हाइट ओके तो शियर मॉड्यूलस कोन होची जिन सब मॉड्यूलस इक्वल कोन शियर स्ट्रेस स्ट्रेन तो शियर मॉड्यूलस को जदि हम g रे डिनोट करिया g रो वैल्यू कोन हबो shearing stress upon shearing strain okay shearing stress का वैल्यू कोन f by a by strain equal to कोन थीटा एंगल थीटा जो एंगल से मूव करछि तार वैल्यू एडा को हम इमिडिएटली भी डिनोट कर परिबा by तो हम थीटा रो वैल्यू काढिया अछि g रो वैल्यू प्लस ला कोन f एबे हम थीटा रो वैल्यू काढिया अछि तो थीटा इक्वल टू हम कोन जानछन गोटे एटा जदि r x गोटे एडी प्रोड्यूस करछि इमेदि थीटा तो थीटा इक्वल टू कोन होछि r अपॉन रेडियस द वन का रेडियस द होछि इनकर r r बाय रेडियस तो सब बोले जान मन रखो ओके ना तो एठी r टा से जो प्रोड्यूस करछि r का वैल्यू केता हो l l बाय h इसे जो r टा प्रोड्यूस करछि तार वैल्यू l l l बाय रेडियस का वैल्यू केता हो h तो थीटा इक्वल टू कोन हो
L by H. So putting L by H on sharing modulus, G is equal to F by E. L by H ತಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪತ್ರ L by it also sharing modulus of formula for FH into FH divided by A into L. Okay, so sharing modulus ये इतना किसी best difficult है sharing modulus के बाद apply होता है तो वो type body पर tangential force कुछ तो tangential force को क्या नाम हुआ body का जो change हुआ तो change का angle का represent हुआ और angle का value हमको कितने कैरियर है उसमें तो हम सीखेंगे angle का value बात क्या इतना equal to सब बोला हुआ r और radius যেহেতু তার অলরেডি r जो produce করছে change টা সেটা হচ্ছে l upon radius টা হচ্ছে h r equal to l by h l by h को যেটা আমি zero value value আসিব fh upon al. Okay, so let's solve the question. Example number 8. Example number 8.4 हमको कौन पूछे a square lid slab of side 50 cm and thickness 10 cm. ଗୋଟେ square lid slab ମାନେ ଏଟା ହଉଛି cuboid shape ଗୋଟେ cuboid shape ଏଟା cuboid shape ଯାହାର କି length और breadth given আছে length আছে 50 cm মানে 0.5 meter thickness মানে breadth is 10 cm ମାନେ 0.1 meter तो एरिया रो केते बाहर करियो फर्स्ट एरिया वो कर दा एरिया केते लेंथ into breadth 0.5 into 0.1 is equal to 0.05 test area. हमारे पास क्वेश्चन कौन दीजिए is subject to a shearing force बट फोर्स पड़ला shearing force कितना 9 into 10 to the power 4 न्यूटन फोर्स भी लिख लो एरिया भी काट दला. The lower edge is riveted to the floor. Here, how much will the upper edge be displaced? How much the upper edge will be displaced? हमको सेटा काढियार अछि. Okay, तो सेटा पे हमें फॉर्मूला कौन जानछनी how much the upper area will be displaced तार मीनिंग कौन जो डिस्प्लेसमेंट ए जो असल तो हमें फोर्स दोचनी एडी तो हमें फोर्स ले जो इट इज डिस्प्लेस होला L जैसे डिस्प्लेस होला हमें तार वैल्यू एडी काढ ओके नहीं मैं कार वैल्यू करते कि केते डिस्प्लेस होला माने जो L सी जो डिस्प्लेस होची से तार वैल्यू हम एडी काढिया पई पहुंचे तो L रो वैल्यू कोन हो जदि हमें एठी जदि हमें फार्मूलाटा देखिबा एठी जदि हमें ताको एडी फार्मूलाटा देखिया G is equal to FH divided by A into L हमको कोन काढिया अछि L रो वैल्यू काढिया अछि. ओके L रो वैल्यू हमको काढिया अछि तो L रो वैल्यू काढिया पे फार्मूला कोन हिजबो एटा F into H divided by A into G. Okay, F रो वैल्यू हमको गिवन अछि कोन 1.8 into 10 to the power 4 ओके राइट upon H A रो वैल्यू ला पर गिवन अछि 0.05 into G of the rectangular slab is 5.6 into 10 to the power 9 into H रो वैल्यू कितना है देख H रो वैल्यू कितना हो एडी हाइट माने जो साइड ते तार गिवन अछि साइड गिवन अछि बा हाइट तार वैल्यू कितना देछि 50 सेंटीमीटर बा 0.5 मीटर देख 0.5 तार तो बिल्ले आछिबो एडो सॉल्व करिया बे L is equal to 1.8 into 10 to the power 4 into 0.5 upon 0.05 into 5.6 into 10 to the power 9 0.05 और 0.5 पे काटा लेना कहता है ऊपर वैल्यू 10 तापर एडो तो प्रॉपर्ली सॉल्व कर आंसर अछि 1.6 into 10 to the power minus 4 मीटर बस एडा का लिख परिबा 0.16 मिलीमीटर. ओके तो से केते डिस्प्लेस होची से ओडा जो हम स्टीयरिंग स्पेस दिया फोर्स दिया बडो से केते डिस्प्लेस हला 0.16 मिली. ओके तो स्टीयरिंग मॉड्यूलस सेटिया का बेसिक फीचर करना पेनी स्टीयरिंग मॉड्यूलस. नेक्स्ट टॉपिक को हम आज मूव करिया नेक्स्ट टॉपिक बल्क मॉड्यूलस. नेक्स्ट टॉपिक है हम आज हमर कण बल्क मॉड्यूलस के बुझिया पे पडियो बल्क मॉड्यूलस के तीन जिंस अछि
बल्क मॉड्यूलस जे तापर तार रिलेटेड क्वेश्चन करिया तापर हम आथि जिबा तापर पॉइजन्स रेशियो कहबा पॉइजन्स रेशियो पर एप्लीकेशन पर सब्सटेंस रेशियो कहथिले एटा बडे बहुत छोटो चैप्टर ओके बल्क मॉड्यूलस तो जिबा तो पिछे हम कोन पढ़ले यंग्स मॉड्यूलस तापर हम पढ़ले शेयरिंग मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस ता कहा पे डिफाइन था चार ओनली लेंथ रे चेंज होची ता पे डिफाइन था यंग्स मॉड्यूलस तापर शेयरिंग मॉड्यूलस ता पे डिफाइन था जाके शेयरिंग स्ट्रेस होची जार पिछे ये चेंज होची ता पे डिफाइन था शेयरिंग देन नंबर ऑफ बल्क मॉड्यूलस का कहा पे डिफाइन तो जब जेता हमें बल्क मॉड्यूलस डिस्कस करिया बल्क मॉड्यूलस का कहा पे डिफाइन जार पिछे गोटे वॉल्यूम रे चेंज जार पिछे गोटे वॉल्यूमेट्रिक चेंज होची फॉर एग्जांपल जदि हमें गोटे बॉडी नहीं जिबा गोटे क्यूब ए क्यूब टाको जदि मैं नेकी मो ओशन रे 2000 मीटर ओशन रे सी लेवल अपर सी लेवल 2000 मीटर तले ए क्यूब टाको रखी तो ताको चारियाड फोर्स मिलची पुरा पानी रो साइड भी पानी रो एंड तलड़ भी पानी रो साइड चारियाड प्रेशर पड़ची चारियाड प्रेशर पड़े जदि तार although not very significant but that is what a volume rate change or okay तो किसी ना किसी का वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व होगा से वॉल्यूम में चेंज को ऑब्जर्व करिया पे हमको असला कोटे कांसेप्ट दैट इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस दैट्स द चेंज को करिया पे ओके सो बल्क मॉड्यूलस कैन डिफाइन अबाउट सबले ए मॉड्यूलस को फॉर्मूला कोन हम जानि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो हमें लॉन्गिट्यूडिनल को यंग्स मॉड्यूलस कालाडू longitudinal stress by longitudinal stress. Jeta hame shearing modulus काटले जता shearing stress upon shearing strain. Same सेमती जता हम bulk modulus काढियार अछि. Bulk modulus PD complex formula volumetric stress upon volumetric strain. Okay. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टाइम फार्मूला काना सबले स्ट्रेस टाइम फार्मूला होची F by A वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ना काना बोल डेल्टा V by E बल्क मॉड्यूलस को पता होची B तो B इक्वल टू F V upon A डेल्टा V हमें कौन जानछनी प्रेशर प्रेशर फार्मूला काना F फोर्स upon एरिया तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया में प्रेशर भी लिख परिया तो बल्क मॉड्यूलस रो फार्मूला कोन आसीबो P E upon delta V ओके कोन बल्क मॉड्यूलस रो फार्मूला आसीबो P D upon delta the ratio of hydraulic starting the ratio of hydraulic stress to the corresponding hydraulic strain hydraulic माने volumetric stress by volumetric strain is called bulk modulus is denoted by the symbol V. V is equal to minus of P in तमे को एटी माइनस साइन कोन पासला ओ तो एटी माइनस नहीं लगे ना सर बट एटी तो माइनस साइन देछे हाउ इज इट डिफरेंट कोन पे एटी माइनस साइन देछे हम पहला पूछे कोन पे लेट्स सी एटा को सबले जतले हम बल्क मॉड्यूलस को डिफाइन करछन्ते एटा को केबेल हम पॉजिटिव सिंबल लिख पारेनी V is equal to minus P T upon delta तो माइनस साइन कोन पे आसी it is a minus sign that is taken by convention कोन by कौन है ना फॉर एग्जांपल देखो जदि माने करा फॉर एग्जांपल गोटे एठी प्रेशर इज एठी गोटे ऑब्जेक्ट अछि ओके ऑब्जेक्ट को जतो हमें प्रेशर इंक्रीज करबा पॉजिटिव प्रेशर थिबो जोडा कि चारियाडो आपको प्रेशर इंक्रीज करबा तो प्रेशर इंक्रीज कले कोन होबो वॉल्यूम कोन होबो डिक्रीज होबो तो वॉल्यूम डिक्रीज होबो डेल्टा V इक्वल टू कोन फाइनल वॉल्यूम बाय माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो इडी जो फाइनल वॉल्यूम ना कोन हिए छी कम अछि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम ना अधिक अछि तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम कोन हेले कोन होबो डेल्टा V टा नेगेटिव एस तो जेतोळ आमी जेतोळ बल्क मॉड्यूलस जेतोळ काढिया बल्क मॉड्यूलस में फर्स्ट फॉर्मूला हम कोन लिखले P प्रेशर टा पॉजिटिव V विथ तो पॉजिटिव डेल्टा V टा नेगेटिव आस्तिला तो नेगेटिव जदि डेल्टा V आस्ला बल्क मॉड्यूलस का भी नेगेटिव आस्यो बट हम बल्क मॉड्यूलस केबे भी हमको नेगेटिव रे दिसबार नाही
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍। এটা ତ ଆମ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ମୁଁ, ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପ୍ରେସର ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଆର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରେସରଟା ବାହାର ପ୍ରେସରଠୁ ଅଧିକା, ତ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଡିକ୍ରିଜ ହଉଛି ଇଏ କଣ କରିବ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଭଲ୍ୟୁମ ତାର ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ୍ୟୁମ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ପ୍ରେସରଟା କଣ ଅଛି, ନେଗେଟିଭରେ ଅଛି। ଭଲ୍ୟୁମ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କଣ ହବ, ଡେଲ୍ଟା ଭିଟା ପଜିଟିଭ ଆସିବ। ତ ଡେଲ୍ଟା ଭି ଇଜ ପଜିଟିଭ, ପି ଇଜ ନେଗେଟିଭ। ତ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଲେ କଣ ଆସିଥାନ୍ତା ଆନ୍ସର, ନେଗେଟିଭ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ ଆମେ ହଟେଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେଖୁଛ ତମେ, ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍। ଏଇଟା ବୁଝିଲା ହୋପଫୁଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେସର ଦଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଇନିସିଆଲ ଭଲ୍ୟୁମ ଥିଲା 500 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସର ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫାଇନାଲ ଭଲ୍ୟୁମ ମନେକର ଆସିଗଲା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ତ ଡେଲ୍ଟା ଭି କଣ ହବ, ଡେଲ୍ଟା ଭି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ, ଡେଲ୍ଟା ଭି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫାଇନାଲ ଭଲ୍ୟୁମ ମାଇନସ ଇନିସିଆଲ ଭଲ୍ୟୁମ। ତ 100 ମାଇନସ 500 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ 400। ବୁଝିଲା ନା, ଏଇଟା ମାଇନସ ଅଛି। ତ ଯଦି ମାଇନସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇବା, ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ, ନେଗେଟିଭରେ ଆସିବ। ବଟ୍ ଆମ ଆନ୍ସର ନେଗେଟିଭ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଇନସ ଲଗାଉଛୁ। ତାପରେ ବଲ୍କ ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟପିକ, ବଲ୍କ ମଡୁଲସ୍ ଫର different states of matter. For example, এটা হচ্ছে solid, এটা হচ্ছে liquid, এটা হচ্ছে গ্যাস। সলিড এর পার্টিকেলস কোন কম্প্রেসড হইতিবে, এটা হচ্ছে মনে করো লিকুইড, এটা হচ্ছে মনে করো গ্যাস। রিজন ସବୁ ଯାକ ଅବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମନେ କର ମୁଁ 10 ପାସ୍କେଲ ର ଫୋର୍ସ ପ୍ରେସର ପକେଇଲି। ବୁଝି ଆପ୍ଲାଏ କର, এটা ସଲିଡ, এটা হচ্ছে লিকুইড, এটা হচ্ছে গ্যাস। ଯଦି ମନେ କର ମୁଁ ସବୁ ଯାକରେ 10 ପାସ୍କେଲ ର ଫୋର୍ସ ସରି ପ୍ରେସର ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ତ 10 ପାସ୍କେଲ ରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଏଠି ତମେ ଇଜିଲି ଏଟା ବୁଝିପାରିବ ଯେ solid ରେ particles ଗୁଡାକ compressed ହେଇଥାଉଛନ୍ତି। ତ I ରେ volume change will be very less, change in volume delta V of solid ବହୁତ ହି କମ ହବ, delta V of liquid ଅଧିକା ହବ, delta V of gas ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହବ। କଣ ପାଇଁ, ତମେ ନା ଆ ଭିତରେ ପାର୍ଟିକଲ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଆର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ କାହାର ସବୁ ଅଧିକା, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ କାହାର ସବୁ ଅଧିକା ହବ, ଗ୍ୟାସ। ମନେକର ଗ୍ୟାସ ର ସମସ୍ତର ଭଲ୍ୟୁମ ମନେକର ଥିଲା 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ, ଗ୍ୟାସ ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯିବ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ, ଆର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ହବ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ, ଆର ମନେକର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ହବ 90 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଚେଞ୍ଜ କାହାର ହଉଛି, ଗ୍ୟାସ। ଓକେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସ୍ ମାଇନସ ପିଭି ଇନଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଭି। ତ ବଲ୍କ ମଡୁଲସ୍ ଇଜ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ। ତ ଭଲ୍ୟୁମରେ ଚେଞ୍ଜ ସବୁଠୁ ଅଧିକା କାହାର ହଉଥିଲା, ଗ୍ୟାସର। ତ ଡେଲ୍ଟା ଭି ସବୁଠୁ ବଡ କାହାର, ଗ୍ୟାସର। ତ ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ହବ ଗ୍ୟାସର, ତାପରେ ଲିକ୍ୱିଡର, ତାପରେ ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସ୍ always greater for solid then liquid then gas. Okay, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଡିରାଇଭ୍ କରିପାରିବା, କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି, କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଦଉଛନ୍ତି ସେ କଣ ହଉଛି, କମ୍ପ୍ରେସ କରୁଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁଠୁ କମ କମ୍ପ୍ରେସ ହଉଥିଲା ସଲିଡ, ଆଉ ସଲିଡରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝ, ଭେରି ଲେସ୍ କମ୍ପ୍ରେସ, ପିଏସ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ଗ୍ୟାସରେ କଣ ହଉଥିଲା, ହାଇଲି କମ୍ପ୍ରେସ, ହାଇଲି କମ୍ପ୍ରେସିବଲ, ଆଉ ବିଗ୍ ଜି ହଉଛି ସବୁଠୁ କମ। ଆର ମିନିଂ କଣ, ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସ୍ ଇଜ अगेन এটা মনে করো K রে ডিফাইন ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কম্প্রেসিবিলিটি। ওকে, মানে যার বল্কস মডুলাস ଅଧିକା তার কম্প্রেসিবিলিটি ସବୁଠୁ কম, যার বল্কস মডুলাস ସବୁଠୁ কম তার কম্প্রেসিবিলিটি ସବୁଠୁ ଅଧିକା। তো কম্প্রেসিবিলিটি টা কার ସବୁଠୁ ବଡ ହବ, ଗ୍ୟାସ ର, ଦେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ, ଦେନ୍ ଆସିବ ସଲ୍ଟ। ତିନି ପ୍ରକାର ଥିଲା ମତେ କମ୍ପ୍ରେସିବିଲିଟି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଅଫ ବଲ୍କସ୍ ମଡୁଲସ୍, K is equal to 1/.
V ର ତ ତମ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛ, V ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା? माइनस डेल्टा V बाई माइनस क्या सुन बल्क्स मॉड्यूलस P एतिकी आज बल्क्स मॉड्यूलस पर आमे नेक्स्ट टॉपिक को हमरो मूव करिया नेक्स्ट मॉड्यूल तीनटा मॉड्यूलस सला पर गोटे यार एग्जांपल अछि एग्जांपल सॉल्व करिया देन विल मूव टू पॉइजन्स रेशियो कोन ओके एग्जांपल नंबर 8.5 तो एग्जांपल नंबर 8.5 हम को होचे द एवरेज of Indian Ocean is about 3,000 meter. Okay. Average depth देचामु 3,000 meter. Calculate the fractional compression delta V by V rod. Value पढ़िया कोई देची. Height देची 3,000 meter. 1,000 meter. Okay. Given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10 to the power 9. तो हमको bulk modulus of formula हमको कौन जाना चाहिए? Minus P by delta V by okay तो हम delta V by V रो वैल्यू काढियार अछि bulk modulus पे गिवन अछि तो हम काढियार तो V तो गिवन अछि प्रेशर यदि हम काढ देले delta V by V रो वैल्यू आराम काढ पारे प्रेशर इक्वल हम कोन जानछन हम कह फोर्स अपॉन एरिया ओके I will agree to force upon area but for pressure यदि एरिया हम फोर्स गिवन अछि ना तो एरिया भी गिवन है ना तो फोर्स जानछबी ना हम एरिया जानछन तो हम काढी करे प्रेशर ना तो प्रेशर पे आउटे फॉर्मूला में कौन जानता जी केमिस्ट्री डी बोल से पढ़ियो प्रेशर इक्वल आउटे फॉर्मूला अछि रो जी एच बट जदी वाटर रे एडा मन करो छु एडी मन करो वाटर अछि वाटर की कोन अछि मोड किछि भी लिक्विड तार की डेंसिटी अछि रो और एटी मन करो ऑब्जेक्ट अछि और एती हाइट होछि एच तो ऑब्जेक्ट ऊपर केते प्रेशर पड़छि वाटर जगु जदी काढियो कहथियो तार फॉर्मूला में किन करन रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू into y. That is the formula. Pressure equal to rho g 1000 kg per meter cube. So, paka 10 to the power 3. 0 value हम कौन आंसर 10 into height कितना 3000 meter 3000 माने 3 to 10 to the power तो pressure is equal to 3 into 10 to the power 7 Newton meter square. Pressure equal to 3 into 10 to the power 7 Pascal. प्रेशर वैल्यू काढी बाहर पडला डेल्टा V by 0 वैल्यू आना बाहर पडियो पल्स मॉड्यूलस के भी वेचे 2.2 into 10 to the power 9 is equal to प्रेशर वैल्यू कोन 3 into 10 to the power 7 डेल्टा V by V तो डेल्टा E by V वैल्यू काढिया पाए 3 into 10 to the power 7 upon 2.3 into 10 to the power 9 जदि यार वैल्यू हमें सॉल्व करछंदी आंसर आसीबो 1.36 into 10 to the power minus 2 ठीक 1.36 into 10 to the power minus 2 अछि डेल्टा V by V तो आज सहित हमर तीनटा मॉड्यूलस कंप्लीट हेला यंग्स मॉड्यूलस बल्क्स मॉड्यूलस आउडे शेयरिंग मॉड्यूलस तीनटा मॉड्यूलस आई होप तमरो वलचे क्लियर हे गोटे थिला लॉन्गिट्यूडिनल पई गोटे थिला वॉल्यूमेट्रिक पई आउडे थिला शेयरिंग okay सब जाक इजी concept just try to remember the formulas and how to apply it in the questions yeah after हम next move करिबा Poisson's ratio what is Poisson's ratio next topic हमारा Poisson's ratio Poisson थिले गोटे जर्मन साइंटिस्ट तांके जे के रेशियो को Poisson's ratio में कोन पाई डिफाइन होता फर्स्ट होची देखो जदि मन करो ऑब्जेक्ट अछि ओके जार की लेंथ अछि L और डायमीटर अछि D ओके हमें एडा को गोटे फोर्स दियाला जी तळु गोटे फोर्स दिया अछि तोडे की डिफॉर्मिंग फोर्स दियाले ये ऑब्जेक्ट रे चेंज कोन हो चित्र मन करे निक चेंज लेंथ रे चेंज हो प्लस डायमीटर भी चेंज हो वॉल्यूम सब सेम रहे बट लेंथ भी चेंज हो डायमीटर भी चेंज हो तो फॉर एग्जांपल एडी तर लेंथ रा चेंज है कि दियल तुला ती मन करा चेंज केला L डॉट सेम सिमिलर डायमीटर भी चेंज केला D कैप आउ सब मन रखो एडा गोटे ऑब्जेक्ट मन कर मोड फोर्स देती एडा मन कर डिफॉर्मिंग फोर्स तो मो फर्स्ट लेक्चर कहले आउट रिवाइज कर दे डिफॉर्मिंग फोर्स देले जतार लेंथ थिला L तापर तार लेंथ इंक्रीज है कि एड मन डेल्टा L इंक्रीज होची डेल्टा इंक्रीज होला पर से आउ कोन पे इंक्रीज होनी माने फोर्स तो कंटिन्यू होची ना अप्लाइंग बा तो आउ तो लेंथ कम इंक्रीज कोन पे ना
तार सहित इंक्रीज डेटा देला पर ता भितर आउ गोटे फोर्स को पड़ुछि रिस्टोरिंग फोर्स जोड़ा कि बैलेंस करछि डिफरेंट ओके सेति ए फोर्स कंटिन्यू तो अप्लाई होगा बट उपरो को भी गोटे रिस्टोरिंग फोर्स करछि जोड़ा कि एडा को बैलेंस करछि ओके तो ଏବେ ଆମକୁ ପॉइजन रेशियो काढिया करो मु एडा गोटे एडा को हम पढि फर्स्ट हमें देखि पछंदी एल थिला ଏବେ कोन होला डेल्टा ए सॉरी एल साइ ଏବେ डायमीटर थिला डी ଏବେ होला डी डॉट तो ଏବେ चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ केते एल apostrophe माइनस ओके ए ए पर्टिकुलर केस रे एल ता कोन डेल्टा जो एल साइ एल apostrophe ता जो हमर अछि तार वैल्यू कोन होछि इंक्रीज होछि तो डेल्टा एल रो वैल्यू एडी कोन पॉजिटिव आपर म आउडे केस देबी से केस रे देखियो तमे ए डेल्टा एल रो वैल्यू ता नेगेटिव छै केस नोट कहि तापर चेंज इन डायमीटर चेंज के दबा डी apostrophe माइनस डी apostrophe रो वैल्यू ले कोन छोटो अरे जो लेंथ ना इंक्रीज होछि डी तो छोटो होछि ना तो छोटो रो बड़ जिंस छोटो माइनस करले आंसर कोन अछि नेगेटिव क्या तो एक केस में कौन काटी पारिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू कोन डेल्टा एल बाय तापरे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माने कोन सीधा रे तार केते स्ट्रेन होछि तापरे आउट स्ट्रेन होछि डायमीटर चेंज होबा जो डायमीटर भी डेल्टा डी थिला डी नु छोटो होछि डी apostrophe होछि तो लेटरल भी गोटे स्ट्रेन होछि एडा सिना लॉन्गिट्यूडिनल एडा होछि लॉन्गिट्यूडिनल एटा साइड वाइज जो होछि सेडा को होछि लेटरल तो लेटरल स्ट्रेन रो वैल्यू कोन हबो डेल्टा डी बाय डी क्या तो पॉइजन रेशियो कोन पॉइजन रेशियो कोन केमति डिफाइन करा होछि पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू lateral strain upon longitudinal strain बुझला lateral strain रो वैल्यू कोन आईडी डेल्टा डी बाय डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल is equal to पॉइजन रेशियो को सिग्मा दे दी वेन लगता मैट करा होछि डेल्टा डी अपॉन ए अपॉन एल डेल्टा ए पॉइजन रेशियो को हम फिर गोटे नेगेटिव साइन कोन पे लगौ छ हमें कोन पे ना देखो एठी ए डी रो वैल्यू तो पॉजिटिव ए एल रो वैल्यू पॉजिटिव बट डेल्टा एल रो वैल्यू पॉजिटिव आर वैल्यू भी पॉजिटिव बट डेल्टा डी रो वैल्यू नेगेटिव बट हम कोनोस मोड रेशियो को हम नेगेटिव के प्रेजेंट करियर ना थाए सेति पे हम आर वैल्यू एडी नेगेटिव लगान ओके मु तो कहली आउडे केस भी कहबी जदि मानक आउडे केस अछि मु एडा नेबी आको हमें फोर्स एडी तळो दोथिले एबे मानकर फोर्स हम टू देछ तो फोर्स टू देले कोन हबो लेंथ मानकर एल थिला डायमीटर डी थिला एबे तार चेंज है कि ऑब्जेक्ट ता इन आबे तो एल दा होछि एल apostrophe एडा होछि डी apostrophe तो आर डेल्टा एल रो वैल्यू कोन हबो डेल्टा आर डेल्टा डी रो वैल्यू कोन हबो डी apostrophe माइनस डी थिला वेरी पॉजिटिव रेशियो और मैंने डी apostrophe अब डायमीटर इंक्रीज होछि तो डेल्टा डी रो वैल्यू पॉजिटिव है बट लेंथ डिक्रीज होछि तो डेल्टा डी रो वैल्यू नेगेटिव रहछि ओके तो सब केस डेल्टा एल रो वैल्यू पॉजिटिव न था कि सब केस डेल्टा डी रो वैल्यू नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द केस एंड वेरी ऑन द केस टू केस बट सब मतलब को अल्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो पैराडो सब बेले तब गोटा आखिर गोटा नेगेटिव साइन बा केपे भी भूलबे कोन पे नेगेटिव साइन नदेले तार वैल्यू नेगेटिव आछे रेशियो रे गोना मो पॉजिटिव तो पॉइजन रेशियो रो फार्मूला कंपनी रे पलासला तापरे पॉइजन रेशियो जो आछला पॉइजन रेशियो को ने गोटा छोटा न्यूमेरिकल सॉल्व करे सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन तो मो कहली गोटा लिखली उस तरह सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन काना नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट longitudinal and lateral strain are in opposite terms ये पड़ला माने longitudinal strain और lateral strain जो longitudinal strain lateral strain पड़छि जो opposite direction अछन गोटे longitudinal एपडले lateral एपडो देन opposite direction पड़छि सेति पई गोटे पॉजिटिव ले और नेगेटिव हो गोटे नेगेटिव ले गोटे पॉजिटिव हो सेति पई एटा नेगेटिव साइन लगोछन दैट देयर इज पॉजिटिव आरो यूनिट्स कोन आछो पॉइजन रेशियो यूनिट since Poisson's ratio is the ratio of
two strings, it has no unit. Obvious. ଏଠି Poisson's ratio ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅ delta D by D, L by delta L. R ଯୋଉଟା dimension, R ସେଟା dimension କଟିଲା, L ର ଯୋଉଟା dimension, delta by dimension ସେଇଟା କଟିଲା। ତାର କିଛି ବି ଗୋଟେ no unit, means no unit and no dimension. Okay? ଆଉ ଗୋଟେ body କହୁଛି objective bodies. What are objective bodies? Objective bodies ମାନେ ହଉଛି ଯାହାକୁ ଯଦି କିଛି pressure ଦବା ତାର both length and diameter increases. ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଟାଇପ ର ବଡି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବଡି ଯାହାର କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଦବା ତାର ବୋଥ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଡାଇମିଟର ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଏଇ କେସ୍ ଗୁଡାକରେ ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓ ଇଜ ନେଗେଟିଭ। ଓକେ, ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓ ଏ କେସ୍ ଗୁଡାକରେ ନେଗେଟିଭ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦବା ପଏଜନ୍ସ ରେସିଓ ନେଇ। ବୁକରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି, ତାର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଡିଟରମାଇନ୍ a question solve kala pore eta for last question apore ame next lecture move kariya application of elastic behavior materials eta pe tapore ame exercise ko move kariya। Okay, next lecture determine the Poisson's ratio of material of wire whose volume remains constant under volume remains constant under the external normal stress। question बुझा पड़ला? Question का होचे determine the Poisson's ratio of the material of wire whose volume remains constant under the external normal stress। माने गोटा एडा होच माने गोटा वायर गोटे स्ट्रेस पड़छे तार किछि गोटा चेंज होबो लेंथ रे एडी थिला d एडी हिजबो d apostrophe एडी थिला l एडी हिजबो लेंथ l बट वॉल्यूम दी जंगारो कांस्टेंट। ओके, आर हमको Poisson's ratio काढेबे अछि। ओके, so let's start। वायर तक हम सब गोटे सिलिंडर टाइप रो लियन वायर तक हम गोटे सिलिंडर टाइप रो लियन तो वॉल्यूम कोन हबो वायर सिलिंडर रो वॉल्यूम कोन जचो ना पाई r स्क्वायर इनटू h r वैल्यू कोन हबो e by 2 हो कि नहीं h माने कोन हाइट तो हम कोन ले पारे लेंथ तो वॉल्यूम इक्वल कोन हो पाई इनटू d स्क्वायर by 4 इनटू l एडा बारो वॉल्यूम r वॉल्यूम जहां r भी वॉल्यूम ताहा तो वॉल्यूम इक्वल टू p इनटू d स्क्वायर by 4 इनटू l। तो एबे हम कोन करे अछि Poisson's ratio काटियार अछि। Poisson's ratio पे हम फार्मूला कोन अछि अरे Poisson's ratio पे हम फार्मूला कोन अछि lateral string upon longitudinal string एटा तो हम डायरेक्टली करे डेल्टा d by t into l by delta l। ओके, एटा अछि तारा फार्मूला Poisson's ratio। तो Poisson's ratio रो फार्मूला पे हम डेल्टा d और डेल्टा l d और l रो तो वैल्यू हम पाकर अछि d और l डी अछि बट हम काडियर अछि l by delta l जोड़ा का देखे हम काट पे तो डेल्टा d और डेल्टा l माने कोन चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ चेंज करबा पे हम सब कोन करते डिफरेंशिएट तो एटा को डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स तो जब हम डिफरेंशिएट करिया d भी इक्वल डिफरेंशिएट करले कोन हो वॉल्यूम पे कांस्टेंट हो छै बट इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो v के जब हम डिफरेंशिएट करिया एपडे कोन दियो 0 इज इक्वल टू आर डिफरेंशिएशन करिया d by d स्क्वायर by 4 into l आर डिफरेंशिएशन आपको करियर अछि तो पाई by 4 ता कांस्टेंट एपडा आसीबो d स्क्वायर into l। तो हमें गोटे एटा मल्टीप्लिकेशन रूल तुम जानछो जदि d u and v मल्टीप्लिकेशन करियर अछि आर रूल आंसर कोन हो आंसर du into v plus dv into u। okay, so applying the multiplication rule of differentiation 0 is equal to pi by 4 into d square d square dot l plus dl into d square। okay, बुझा पड़छि तो एटा को सॉल्व करिबे पे 0 is equal to pi by 4 d square कल केते आसीबो 2d into d तो वो बेसिक नॉलेज बारी अच्छे सब रे नॉलेज होपन d square into l। ओके, तो पाई एठी कॉमन कोन बार पर d को कॉमन काढी परिबे तो 0 is equal to pi by 4 d को कॉमन काढो एपडा असला 2 d into l plus e square dot एडा d ना सॉरी dl तो एडा एपडा गला 0 ही आसबो तो 0 is equal to 2 d dot l plus p square dot dl।
तो एटा भी एपटे गले माइनस हो टी स्क्वायर डॉट टीएल इज इक्वल टू -2 टी डॉट एल। तो एबे टी स्क्वायर बाई सॉरी टी डी बाई टी स्क्वायर ना डी मोडी कॉमन नहीं है ना, तो एटा डी है सॉरी एटा डी है हां टी डी बाई डी एपटे एटा गले -1/2 ऑफ टी एल बाई एल। चलो एटा तो एबे हम पॉइसन रेशियो काढियार अछि ए फॉर्मूला को हम क्या डायरेक्ट पॉइसन रेशियो पे फॉर्मूला कोन थिला डेल्टा डी बाई टी इनटू एल बाई डेल्टा एल रे माइनस तो एटा को हम इमीडिएटली लिखते हैं डी कैपिटल डी अपॉन डी इनटू एल बाई कैपिटल स्मॉल डी। क्या तो पॉइसन रेशियो पे काढा डी डी बाई डी इज इक्वल टू एटा पके पे रेडी इज इक्वल टू कोन -1/2 ऑफ डी एल बाई एल इनटू एल अपॉन डी टन 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 तो पॉइसन रेशियो कोन आसीगला एडी माइनस लगे हमको लिखो माइनस लेला माइनस इनटू माइनस प्लस 1/2 या पॉइसन रेशियो गला 1/2। तो आज हमने एक डेटा मॉडिफायर सिस्टम पढ़ले एग्जांपल करले 5-6 टा देन पॉइसन रेशियो पढ़ले। नेक्स्ट हमें पढ़िया एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बॉडीज देन वी विल मूव टू एक्सरसाइज। तो एटा छोटा चैप्टर तो हार्डली और दीडा लेक्चर लगियो दीडा लेक्चर पर आज हम लेक्चर फिनिश करें। तो गाइस कीप स्टडी। Thank you for listening.